سپارہ اوم رکو سورة الانعام اولنی رکو اوم سپارہ اوم رکو سورہ انعام اولنی رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی طول خوبیان اللہ دا پارا الذی اغزاد خلق السماوات والارض چھ پیدا اکڑل آسماننا او زمکے وجعل الظلمات والنور او وی گرزولے یعنی پیدا اکڑی تیرے اورنا گانے ثم الذی بیا آغا خلق کفرو چھ کافران دے بربهم یعدلون دے خپل رب سر برابر گرزوی هو الذی اللہ اغزاد تے خلقکم من طین چھ تاسل خٹنا پیدا کرے ثم قضا اجلا بیائی یو میعاد حکم کے خو و اجل مسمن عنده او یو مقرر وعدد سردا ثم انتم تمترون بیاتاسو خلق شکوے وهو اللہ فی السماوات وفی الارض آغا اللہ دے آسمانونو او دزمکو یعلم سرکم و جہرکم آغا علم لری دستاسو پا پٹو باندے او دستاسو پا خکارا باندے ویعلم ما تکسبون او علم لری سچتاسو کارونا کوئے وما تأتیہم من آیت من آیات ربهم او دی خواتن رازی نخد دی رب لجانی بنا نخو پرات اکسرا الا كانوا انها معرضين مگر دوی لغین مخو گرزوی فقد كذبوا بالحق بے شک دوی حق جٹلا اکڑلو لما جاءهم ہر کلچ دوی خواتر آگئے فسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون بس دوی خواتا او سغا خبر برازی کم خبرو سچ دوی یستہزئون خندا کوی علم یرو کم اہلکنا من قبلهم آیا مونگا ندی حلاک کردی دوی نمخ کے من قرن دا قوموننا مکناہم فی الارض چھ دوی تا مونگ جمع ورکڑا پزمکا کے یعنی مونگا حلاک کردی مالو مکن لهم اغا جمع چھ مونگا دوی لندی ورکڑا وما ارسلنا السماء علیہم مدرارا مونگرا اولے گلو آسمان نہ لگاتار باران وجعلنا الانہار تجری من تحتہم مونگا وگرزول نہرنا چھ دیلاندے بہیگی فاہلکناہم پس مونگا دی حلاکڑ بزنوبہم دی دا گناہنو پس سبب وانشانا من بعدہم قرنا آخرین او مونگا دوی نباد نور قومنا راپور تکڑو ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس کچرتا مونگا تا باندے پا کاغذ صورت کے نازل کڑے ہو کتاب فلمسوه بأیدیہم دیوا پخپلو لا سنو سر ٹچ کولو لقال الذین کفروا ضرور بوے آغا چھ کافر دے ان هذا الا سحر مبین دا خون دے مگر اخکار جادو وقالوا او دیوی لولا انزل علیہ ملک ولد خوات فرشتن شوراخ کتا ولو انزلنا او کچرت مونگ نازلو ملکن فرشتے لقضی الامر بیا با کار تمام شد ثم لا ينظرون بیا با دوی تا محلت نور کی گی ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا او کچرت مونگا فرشت نبیو گرزونو بیا با هم مونگا اغا سڑای گرزو وللبسنا علیہم ما یلبسون او دوی با پاغا باندے ہم دا شیبہ کولا سمگی چو اوز دوی شیبہ کوی وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ بے شک اے محبوب ضرور ستاسو نمخ کے رسولانو پورے خندا شوے فحاق بالذین سخروا منهم نو آغا خلق چو دوی بخندا کول پا دوی سر ما کانو بی یستہزئون دوی هم دا اغوی پشان باند خندا کوی